वो चौधरी हफीज़ अभी कुछ देर पहले यहाँ था। इसने बताया तो मैंने छापा मारा और गाड़ी मिल गई। रंधावे ने पूरे एतमाद से कहा। वो इस वक्त तक काफ़ी हौसला पकड़ चुका था, ये तस्दीक किए बगैर कि गाड़ी इसने चुराई है या नहीं। तुम इसे पकड़कर यहाँ थाने में ले आए हो, और वो भी इस कदर जलील करके। क्यों? इसका जवाब दो, शाहजेब ने गुस्से में कहा। सच किया है। वो बोलो, इंस्पेक्टर, ये बच्चों जैसी बातें मत करो, वरना मुझे और शाहजेब को यहाँ देखकर तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये इलाका तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगा। पीरजादा वकास ने सख्त लहजे में कहा तो वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उलझते हुए बोला, देखिए, अभी आप इसे ले जाएं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। रंधावे ने ये लफ्ज़ बहुत मुश्किल से कहे थे। शायद इसके अंदर ही अंदर कुछ और लावा पक रहा था, या फिर वो खजालत के बाइस बात नहीं कर पा रहा था। कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो अजियत महसूस कर रहा था। मैंने इसकी अजियत में इजाफा करने की खातिर कहा, दरअसल ये जो हमारा सिस्टम है ना, इसमें बेचारे पुलिस वाले भी क्या करें। जागीरदारों, वडेरों, सियासी लीडरों और सरकारी अफसरों की हिफाजत करते करते इनमें गुलामी की आदत आ चुकी है। ये ताकत की ज़बान समझते हैं या रिश्वत की। इन्हें सिर्फ गरीबों पर तशद्दुद और मजलूमों पर जुल्म करना आता है, वरना ये मुझे मेरे घर के सामने से यूं जलील करके ना लाता। पता नहीं इसने किसकी गुलामी की है। रंधावे, बोल दे, किसकी गुलामी की है तूने? मेरे लहजे में तंज की काट कुछ ज्यादा ही आ गई थी। मेरा उगला हुआ जहर बर्दाश्त करते हुए इसने तहम्मुल से कहा, तेरी तरह जो खामखा अपनी जुर्रत दिखाते फिरते हैं ना, जब इनकी चमड़ी उधड़ती है तो पहचाने नहीं जाते। इन दो मुअज़्ज़ज़ लोगों की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब अपनी ज़बान को लगाम दे। अफसर रंधावे अपनी मज़ीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका। तभी पीरजादा वकास बोला, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया इंस्पेक्टर। तुम नहीं जानते तेरी खामोशी से इलाके में कितनी बड़ी उलझन पैदा हो सकती है। तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसके यूं कहने पर रंधावे ने खुद पर काबू पाते हुए पीरजादा वकास की आंखों में देखते हुए पूछा, आप मुझ पर यकीन करेंगे? करूँगा, इसने एकदम से कहा। तो फिर सुने, मुझे मेरे आला ऑफिसर का फ़ोन मिला। ये जीप जो इसके घर के सामने से मिली है, ये मलक सज्जाद के बेटे की है। वही मलक सज्जाद जो इस वक्त वफाकी वजीर है। चौधरी हफीज़ इसका भेजा हुआ बंदा था। अब मैं नहीं जानता कि क्या हुआ क्या नहीं। मैंने अफसर का हुक्म माना है। चंद दिन पहले डकैती में ये गाड़ी छीनी गई थी जो मैंने बरामद की है। दरमियान की कहानी क्या है मैं नहीं जानता। वो तज़व्वुज़ बड़े अंदाज में बोलता चला गया, जिस पर शाहजेब बोला, तो फिर अपने इस आला अफसर को रिपोर्ट करो और इससे पूरी कहानी समझाओ, क्योंकि इस गाड़ी पर 6 मुसल्लह अफराद इस पर कातलाना हमला करने आए थे। और दूसरी बात, अपने आला अफसर को यह समझा दो, जमाल को हाथ लगाने से पहले हवेली से इजाज़त लेना होगी। ये कहकर वो उठ गया। तभी पीरजादा वकास भी उठ गया। हम तीनों बाहर सहन में आ गए। मेरी हालत खासी ख़राब थी। चलो हस्पताल चलते हैं। पीरजादा ने कहा, नहीं, मैं घर जाऊंगा, मैं अपनी चोटों का इलाज खुद कर लूँगा। मैंने कहा तो शाहजेब ने कार का गेट खोल दिया। तभी पीरजादा बोला, शाहजेब, मुझ पर किसी किस्म का शक मत करना। मैं मुनाफिकों की तरह सियासत नहीं करता। ये उन लोगों का काम है जिनकी बल्दियत में कुछ शक होता है। मैं मैदान का बंदा हूँ। हार जीत अपनी जगह। जिंदगी रही तो तेरे साथ मुकाबला करता रहूँगा, मगर जमाल के बारे में मेरी कोई साजिश नहीं है, ये जहन में रखना। मैं तुम पर यकीन करता हूँ वकास, बस ये जीप वाले मामले में तावन करो, वरना मैं जमाल का शक दूर नहीं कर पाऊँगा। ये कहते हुए इसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। पूरे थाने के लोग ये मंजर देख रहे थे। इस वक्त मेरे बदन में टीसें उठ रही थीं और मैं जल्द अज जल्द घर पहुँच जाना चाह रहा था। रात तेजी से सर पर आ रही थी और मेरा जहन तेजी से सोच रहा था कि अगर ये दोनों नहीं हैं तो फिर तीसरा कौन है। सारी रात मेरे बदन में टीसें उठती रहीं। रात गए, बदन ठंडा होने पर कई जगहों से दर्द उग आया था। मेरी माँ देसी टोटके आजमाती चली जा रही थी। दर्द की हर उठती हुई टीस के साथ मेरे अंदर नफरत उबलती जा रही थी। शायद मैं अपने गुस्से पर काबू पाने में नाकाम हो जाता अगर मुझे ये मालूम हो जाता कि मैं किसकी मुनाफिकत का शिकार हुआ हूँ। पीरजादा वकास, शाहजेब या फिर मलक सज्जाद मेरे सामने तकौन थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि इन तीनों में से कौन हो सकता है। पहले दो के बारे में तो फिर भी सोचा जा सकता था, लेकिन ये तीसरा कौन है? क्या ये कोई भला शख्स है कि सामने आए बगैर ही इतना कुछ मेरे साथ हो गया? मगर सवाल ये था कि मेरी इसके साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। फिर एक सोच और भी थी कि क्या ये मिली बकत से गढ़ी हुई कोई कहानी तो नहीं?
وہ منافقین جن کے بارے میں شک ہوتا ہے وہ ایسی ہی سازشیں کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنے سوال تھے جو مجھے ذہنی اذیت دے رہے تھے، اور یہی ذہنی اذیت میری قوت بنتی چلی جا رہی تھی۔ میرے اندر ایسا آتش فشاں اکٹھا ہو رہا تھا کہ جس پر پھٹتا وہ تباہی لازمی تھی، چاہے میں نہ رہتا یا پھر سامنے والا ختم ہو جاتا۔ ہمارے گاؤں کا واحد ڈسپنسر کرم علی مجھے کچھ دوائیاں دے گیا تھا جن سے مجھے تھوڑا فرق پڑا تھا۔ صبح دن چڑھے وہ شہر سے اعلیٰ قسم کے انجیکشن اور دوائیاں لے کر آیا۔ اس نے جلدی سے جلدی مجھے لگائے تو بہت زیادہ سکون محسوس ہوا۔ ساری رات کا جاگا ہوا اور کچھ دوائیوں کا اثر تھا، میری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو شام کے سائے ڈال چکے تھے۔ مجھے شدید بھوک کا احساس ہوا۔ میری ماں میرے سرہانے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کچھ کھانے کو مانگا تو وہ کچن میں چلی گئی اور میں منہ ہاتھ دھو کر واپس چارپائی پر آ بیٹھا۔ میں کھانا کھا چکا تو ذہن کو ذرا سکون ملا۔ تب پھر وہی تکون میرے ذہن میں حاوی ہونے لگی جسے میں نے جھٹک دیا۔ خواہ مخواہ دماغ کھپانے کا فائدہ نہیں تھا جب تک ان تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ میں اندھیرے میں ہی تھا۔ میں ٹامک ٹوئیاں مارنا نہیں چاہتا تھا۔ انہی لمحات میں سونی چھم سے میرے خیالوں میں اتر آئی۔ اس کے چہرے کے نقوش، بولتی ہوئی آنکھیں، لفظوں کی مٹھاس بخش دینے والے رسیلے ہونٹ اور جذبات کو گدگدا دینے والا تراشیدہ بدن میری نگاہوں میں گھوم گیا۔ وہ چند دن مزید یہاں رہنا چاہتی تھی، مگر کیوں؟ یہ احساس جسم میں ایک لذت آگاہی لہر دوڑا دینے کے لیے ہی کافی تھا۔ میں سونی کے خیالوں میں گم تھا کہ کسی کے آنے کی آہٹ پر میں نے دیکھا دروازے کی چوکھٹ میں اشفاق اور چھاکا کھڑا تھا۔ وہ میری جانب عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اوئے آجا چھاکے، ادھر کیوں کھڑا ہے؟ ادھر آ بیٹھ، میں نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے میرے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ ایک ٹک میری طرف دیکھتے چلا جا رہا تھا۔ تب میں نے پوچھا، ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں جمال کہ تو کن چکروں میں پڑ گیا ہے۔ زندگی میں پہلی بار پولیس تیرے گھر پر آئی ہے اور تجھے پکڑ کر لے گئی۔ یہ کیسا عجیب اتفاق ہے۔ اس دن تو نے بندے زخمی کر کے بھگائے، وہ سونی تیرے گھر میں تھی۔ یہ اتنا سب کچھ ایک ہی دن میں ہو گیا۔ یہ کیا ہے سب؟ یار تیرے سامنے ہی ہے نا سب کچھ، میں نے عام سے لہجے میں کہا تو وہ بڑے گمبھیر لہجے میں بولا، نہیں میں نہیں مانتا۔ کوئی ایسا چکر ہے جسے تو ہمیں بتانا ہی نہیں چاہتا؟ تو اب اتنا خود سر ہو گیا ہے کہ دوستوں کو بھی نظر انداز کر دیا۔ وہ ایک ہی سانس میں گلے شکوے کر گیا تو مجھے بڑے عجیب سا لگا۔ یہ چھاکا تو ایسا نہیں تھا، یہ مجھ سے کیوں بدزن ہو رہا ہے؟ میں نے چند لمحے اس کے چہرے پر دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، اوئے نہیں او چھاکے، تجھے بتائے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ یقین جانو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ سب ہو کیا رہا ہے۔ نہیں سمجھ آتی تو کسی سیانے بندے سے بات کر لیتے ہیں، کسی دیوار سے ہی مشورہ کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی عقل کی بات آ جاتی ہے دماغ میں۔ اس نے آستگی سے کہا تو میں ہنستے ہوئے بولا، اب تجھ سے زیادہ سیانا بندہ دوسرا کون ہے میری جان، لیکن کیا کروں، بات کرنے کا وقت ہی نہیں دیا ظالموں نے۔ میں تو اتنا جانتا ہوں جمالے، بچپن سے لے کر اب تک پہلی بار تو نے مجھ سے ہٹ کر مجھے بتائے بغیر کچھ کیا ہے، اور تو اس حال کو پہنچ گیا ہے۔ میں کچھ نہ کچھ تو کرتا نہ تیرے لیے۔ اس نے چند لفظوں میں میری اوقات میرے سامنے رکھ دی۔ بچپن سے لے کر اب تک نہ جانے کتنے واقعات چشم زدن میں میری نگاہوں میں گھوم گئے جب چھاکے نے میرے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دی تھی۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ اختصار کے ساتھ اسے ساری بات بتا دی۔ اب بتا، میں تجھے کس وقت یہ ساری باتیں بتاتا؟ تیری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تو شاہ زیب کی دعوت پر کسی کو بتائے بغیر اکیلا گیا۔ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ اس دفعہ پہلی بار میلے میں لڑائی ہوئی ہے؟ مطلب شاہ زیب کے دماغ میں کچھ تھا جو وہ اپنا لشکر تیار کر کے وہاں گیا۔ مجھے بھی دعوت دی گئی تھی، میں تو ان کے ساتھ نہیں گیا، مجھے ضرورت ہی نہیں اس کی چاکری کرنے کی۔ میں حیران ہوں کہ تو نے کس مقصد کے لیے اس کی دعوت قبول کی۔ چھاکے کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا، اس کی حیرت بجا تھی۔ میرا شاہ زیب کی دعوت قبول کر لینے میں اپنا مقصد تھا، مگر میری مجبوری یہ تھی کہ میں اپنا مقصد چھاکے کو ہی کیا اپنے سائے کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ میری مقصد کی کامیابی اسے راز میں ہی رکھنے سے تھی۔ یہی میری قوت تھی اور یہی مجھے بنانے سنوارنے اور میری تربیت کر دینے والی اندیکھی طاقت تھی۔ بس یوں ہی یار، اس نے مجھ سے کہا اور میں نے ہاں کر دی، پھر میں چلا گیا۔ اب دیکھو اگلے ہی دن ان کا مقصد سامنے آ گیا۔ میں نے چھاکے کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، یار جس طرح پولیس والوں کے بارے میں مشہور ہے نا کہ ان کی دوستی بھی بری اور ان کی دشمنی بھی بری، اس طرح ان جاگیرداروں، وڈیروں اور سیاستدانوں کی دوستی دشمنی ہی بری ہے۔ یہ انسان کھا جاتے ہیں
वोटों की सियासत करते करते ये इंसानों की किस्मत से खेलने लगते हैं। क्या तुझे नहीं पता? इसने काफ़ी हद तक जज्बाती होते हुए कहा। तब मैंने इसे थोड़ा ठंडा करने के लिए कहा, चल यार गलती हो गई, माफ कर दे। अब बता बाकी किधर हैं? आए नहीं? मैंने इससे दोस्तों के बारे में पूछा। अब नहीं आएंगे वो, अभी कुछ देर पहले ही अपने अपने घरों को गए हैं। तभी सभी बारी बारी कई चक्कर तेरे घर के लगा चुके हैं, इसने कहा और फिर तकिया अपनी रानों में दबा कर बोला, जमाल गौर किया है तूने? वो जीप लेकर आने वाले बंदे कौन थे? मुझे तो सरदार शाहदीन पर शक है। इसने बाहर से बुलवा कर ये बंदे मुझे डराने धमकाने की कोशिश की है ताकि मैं इनकी बात मान लूं और शाहजेब के साथ इसका बॉडीगार्ड बनकर लाहौर चला जाऊं। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मगर मेरा दिल नहीं मानता। ये कहकर वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर मुझे खामोश पाकर वो कहता चला गया, मैं ये मानता हूँ कि सरदार शाहदीन एक मुनाफिक सियासतदान है। इससे कुछ भी तवक्का नहीं की जा सकती। वो घटिया से घटिया काम भी कर सकता है, लेकिन अपनी ही जू में कम अज़ कम तेरे साथ ऐसी दुश्मनी नहीं कर सकता। क्यों ऐसा नहीं कर सकता? वो सियासतदान ही नहीं होता जो अपने मुखालफिन को जड़ से ना खाड़ फेंके। इसने मेरी सलाहियतों को इस्तेमाल करने के नाकामी पर सोचा होगा कि ये किसी दिन इसके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती हैं, तो इसने फौरन ही, तुम गलत ट्रैक पर सोच रहे हो यार। तुम्हारी बंदे परखने की सलाहियत किधर गई? क्या तुम नहीं जानते हो कि सरदार शाहदीन इस वक्त तक मुखालिफ को कुछ नहीं कहता जब तक वो इसे नुकसान पहुंचाने के दर पे ना हो जाए। इसकी ये खूबी है जिसे मानना चाहिए। आज नहीं तो कल आने वाला वक्त बता देगा कि ये हमला शाहदीन ने नहीं करवाया, इसने तेजी से समझाने के अंदाज में कहा। तब मैंने तजस्सुस से पूछा, तो फिर और कौन हो सकता है? सोच, और जितना चाहे सोच ले। इस हमले के पीछे ना सरदार शाहदीन है और ना ही पीरजादे हैं। तीसरा अगर कोई है तो इसका सिरा पता मेले के इस पंडाल में ही है, क्योंकि ये सब मेरे ध्यान में नहीं था। इसलिए मैं भी तुम्हारी तरह अंधेरे में तो सोच और सिरा तलाश कर, फिर इस तीसरे तक पहुंच जाना मुश्किल नहीं होगा। छाके ने गहरी संजीदगी से कहा तो मैं चूक गया। इसकी बात 100% दुरुस्त थी, मेरे दिल को लगी थी। पहले मेरा ध्यान इस तरफ गया ही नहीं था। एकदम से वो मेला, इसमें सजा हुआ पंडाल मेरी निगाहों के सामने वाज़े हो गया। चंद लम्हे गौर करते रहने के बावजूद मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब मैंने उलझते हुए कहा, यार मुझे नहीं लगता कि वहाँ कुछ हो।